চলো প্রথম কোয়েশ্চনটা কি কইছে, ডিসাইড among the following set which set are subset of one and another। ও তো পারবে আশা করি। এতে কি আছে এ বের করো, বিতে কি আছে বের করো, সিতে ডিতে, এরপর দেখো কে কার সাবসেট। এটা কেমনে ক্যালকুলেট করবা, এতে আর কন্ডিশন দিয়ে দিছি এটা 0 হতে লাগবে, ঠিক নেই? এটা সলভ করে দেখো কি আই এক্স এর ভ্যালু, ওইটি আইবো এতে। কোয়েশ্চেনে লিখছ বইয়ে, খাতার লিখছ কোয়েশ্চেন, কোয়েশ্চেন আনসার লিখবা, কোয়েশ্চেন লিখবা উত্তর লিখবে নাকি? কোয়েশ্চেন তুললে কি তা করো, অঙ্ক না করবা? x স্কয়ার মাইনাস 8x প্লাস 12 ইকুয়াল টু 0। এটার মিডল টার্ম বসে কত হয়েছে? 6 দুগুণা 12, 6 8। তাহলে সেট এতে কি কি আছে আমার? 2 and 6। सेट देते আছে 2 4 6 और सी में है 2 4 6 8 डॉट 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 और डी में है सेट 6। কে কার সাবসেট বলেছে? অবভিয়াসলি দেখা যাচ্ছে এ ইজ এ সাবসেট অফ সি। B is also a subset of A is a subset of B, B is a subset of C, and D is a subset of A। পুরোটা কমপ্লিট এমনি, সবচেয়ে ছোট D, এরপরে A, এরপরে B, এরপরে C, অ্যাসেন্ডিং অর্ডারের মতো, ঠিক না? ওয়ানটা হয়ে গেল। তো কি বললো? Each of the following determine whether the statement is true or false. If it is true, then prove it. If it is false, then give an example. True হলে প্রুফ করে দেখাতে হবে, ফলস হলে এক্সাম্পল দিতে হবে। ওকে, কি বলেছে? x এতে আছে and a b তে আছে, then x b তে আছে, হবে? আগে বলো ট্রু না ফলস। যদি ট্রু হয় প্রুফ করতে হবে, ফলস হলে শো করতে হবে। ট্রু হলে প্রুফ করো, ফলস হলে শো করো। ট্রু হবে, ট্রু হবে, ট্রু হবে না। এখানে কি বলেছে? এ বির এলিমেন্ট মানে কি? সেটের মধ্যে সেট, আর এক্স তো হচ্ছে একটা এলিমেন্ট। এ বির সাবসেট হলে দেন ইট উড হ্যাভ বিন কারেক্ট। এ যদি বির সাবসেট হতো তাহলে পুরো সেটটা ঢুকে গেছিল। তো এই একটা সেট, যেটা আমি বলেছিলাম না, যেমন মনে করো এ একটা সেট, একটা এক্সাম্পল তো দিতে হবে, এটা ফলস, ইট ইজ ফলস। কেন? মনে করো এই একটা এক্সাম্পল নিলাম, টু, এনিথিং ইউ ক্যান টেক। তো বি কি হতে লাগবে? বি উইল বি এ ইজ ইন বিটুইন দেয়ার, মানলো 3 4 5। তাহলে x যেটা, যেমন 2 বিলংস টু a আছে, ডাজ ইট ইমপ্লাই 2 বিলংস টু a? 2 কি বিতে আছে? আছে বি তে? হ্যাঁ, কয় না, এরা কথা না কেউ দেখতে তো আমি আর আগে দেখতেছি না, হ্যাঁ কি না? টুটা তো সেট, এই সেটটাই তো বিলং করে, বিলং মানে পুরোটা সেট ভিতরে, দেন ইট ইজ নট এন এলিমেন্ট। যদি বলতো এ বির সাবসেট, ঠিক না? তাহলে হতো, তাহলে হ্যাঁ এর সব 2,3,4, তো এ তো সাবসেট না, এ তো এলিমেন্ট বি এর, মানে এই সেটটা পুরোটা একটা এলিমেন্ট। তো এখান থেকে তুমি তো আর 2 কে আলাদা করতে পারবে না, বুঝলে না? কি হলো, এগুলো বুঝিয়েছিলাম। ট্রাই করবে তোমরা, আগে একবারে 1 to 6 পর্যন্ত দেখে আসো, ঠিক নেই?
তারপরে উইল ডিসকাস, ঠিক না? একবার একটু দেখো নাও, কনফিউশন মনে করলে পড়তে চলে যাও, কনফিউশন মনে করলে পড়তে, বাট 5 মিনিটের জন্য একটু দেখো, চিন্তা করো, নাহলে দেন ফটফট বলে থাকবো, তোমরা ফটফট করে ফেলো। मिलेছে? सब मिलेছে? 1 तो अपना फॉल्स हो गया, हम लोग ने कर दिया। 2 এর 1 এটা না ছিল? 2 এর 2 কি হবে? 2 এর 2 ফলস না ট্রু? 2 এর 2 ফলস। কিভাবে হলো ফলস? কোন एग्जांपल দেখিয়েছো ফলস কেমনে হয়েছে 2 এর 2? एग्जांपल ले দিয়েছো কিছু একটা, কি লিখেছো? সেট এ কি তা বি কি তা, এই যে সাবসেট আছে সি কোনান্তে আছে এ কো, এই সেটটা কি দোষ? एग्जांपल মানে এই ইকুয়াল কিতনা नहीं लिखे ये, এই একটা সেট লিখবা না, কিতনা नहीं लिखे, আমি কিছু বুঝি না। কইছে এ একটা সেট যেটা বি এর সাবসেট হবে, তো ধরো a2 b2 3, এটা না আগে আস্তে আস্তে কিতনা नहीं लिखे খাতার মধ্যে। আর কইছে বি আছে সি এর মধ্যে, তাহলে সি আরেকটা সেট ধরে নাও যেটার মধ্যে বি আছে, মানে 2 3 আছে, আর লগে মনে করে আরো অগ্রম দিয়ে দিলাম। তারপরে কি দাইতে কইছে এ আসেনি সিতে, এ আসেনি এ মানে খালি 2টা আসেনি, ঠিক না? খালি 2 কে যদি একটা ব্র্যাকেট থাকতো এটা তো নাই, ঠিক না? এই যে সাবসেট অফ ফলস, এ ডাজ নট বিলংস টু সি, মানে এই যে এ মানে তো এটা তো নাই সিতে, ঠিক আছে নি? therefore it is false। ঠিক আছে, আগে बढ़े। লেখো লেখো, এটা সুন্দর করে লেখো, তুমি জানি কিটা লেখো আমি বুঝি। 3 নাম্বারটা কি ফলস না ট্রু? 3 নাম্বারটা কি রে, ট্রু না ফলস? প্রুফ করছো নি? তাহলে কেমনে বলছো ট্রু? না কইছে তো ট্রু হইলে প্রুফ করতে না, কইছিল না एग्जांपल দিতে কইছিল। ট্রুতে প্রুফ না एग्जांपल? হ্যাঁ, এ বি এর সাবসেট, বি সি এর সাবসেট, তাহলে এটা তো ঠিক আছে, সাবসেটের কন্টিনিউইটিতে চলছে। আমরা কিভাবে প্রুফ করি এগুলো? লেট given কি a is a subset of b given, so let x belongs to a, which implies x belongs to b। now b is a subset of c, so therefore it implies x belongs to c also, so therefore x belongs to a থেকে এসে x belongs to c তে এসে, therefore a is a subset of c। এটা তো উল্টা সাইড থেকে করতে হবে না, কারণ ইকুয়াল টু হলে কোন সাইড থেকে করতে হবে। 3 গেল, 4 নাম্বার। 4 में क्या बोला? ट्रू ना फॉल्स आएगा? 4 फॉल्स। एग्जांपल দিছো নি? ওই অন্য কিতাত লেখো অন্য কোনটা? হ্যাঁ, অন্য আগের লেখছো নি? আগের লেখছো নি? প্রুফ টু লেখছো নি? 3 এর প্রুফটা কো লেখছো তো না? মন কত 4 নাম্বারটা एग्जांपल করতেছ না? 4 নাম্বারটা কিতা কইছে? এ বি সাবসেট না, বি সি সাবসেট না, তাহলে ইজ ইট নেসেসারি দ্যাট এ ইজ এ সাবসেট? এটা একদম ট্রু কিন্তু দেয়, মানে ফলস হলে তুমি একদম জেনুইন একটা বার করে দেয় তুমি যেটা নাই, এ বি এর সাবসেট না, বি সি এর সাবসেট না, দেন কইছে তাহলে এমন ভাবে ধরো যাতে এ সি এর সাবসেট হয়ে যায় আর কি, দেখি फॉल्स দেখাতে হবে না, কারণ कुछ भी हो सकता है। তো তাহলে বি আমি ধরে নিই 3 4, আর সি তে আমি ধরে নিই 2 5। এতে দেখো কি দিয়েছে, এ আর সি এর মাঝখানে একটা কমন লিঙ্ক রেখে দিয়েছি, আগে তো কইছে এ সি এর যাতে সাবসেট না, এখন দেওয়া হবে না। যেমন এ বি এর সাবসেট হলো না, হিয়ার B is not also a subset of C, but A is a subset of C, so it is false, so therefore it is false। মনে থেকে ধরে ধরে एग्जांपल বানাতে হবে, ঠিক না? হ্যাঁ, এরপরটা 5 নাম্বার ট্রু না ফলস?
বাবা কিতারে 5 নাম্বার ট্রু না ফলস? হ্যাঁ 5 নাম্বার কইতাছে ফলস। এ এক্স এতে আছে, এ বি তে নাই, তাহলে এক্স বি তে আছে। অবভিয়াসলি এটা তো ফলস, ঠিক নেই? কারণ ইমপ্লাইজ দ্যাট নাই কইছে এক্স এ ইজ নট এ সাবসেট অফ বি। তাহলে যেটা এক্স এতে আছে এটা বি তে নাও থাকতে পারে, আই এম নট শিওর, ঠিক নেই? এতে কইছে বি তে থাকবে, থাকবে, নাও থাকতে পারে, থাকতেও পারে, ঠিক আছে না? যেমন ধরে নিলাম a ইজ ইকুয়াল টু 2 আর বি যাতে সাবসেট না হয়, এ যাতে বি এর সাবসেট না হয়। খালি 2 দিয়ে তো হবে না রে বাবা, তাহলে তো হয়ে যাবে। খালি 2 তে পসিবল হবে না, আরেকটা বাড়াতে হবে 2 3, ঠিক নেই? এবার দেখাতে হবে বিতে, এবার এই কিন্তু বি সাবসেট মানে, কিন্তু তারপরে 2 একটা এলিমেন্ট আছে। হিয়ার a is not a subset of b but 2 belongs to a and 2 also 2 belongs to b also। হ্যাঁ ও কি বলেছে? ও তো এটাই বলেছিল 2 belongs to b, যে না দেখাতে হবে না 2 যাতে b তে না থাকে, তাহলে 3 দেখাই দিই। 3 belongs to a but 3 does not belongs to a, so therefore it is false। 6 নাম্বার কি হলো? ট্রু না ফলস? 6 ট্রু। কেমন হলো ট্রু? এ বি এর সাবসেট, এক্স বি তে নাই, তাহলে এক্স কেন? तो ए ना बी साबसेट, बी तो अनेक কিছু থাকতে পারে যেটা এতে নাই। ए का सब कुछ ना बी में होगा, x अगर बी में नहीं है हाँ तो ए में भी नहीं होगा, तो नहीं। बी তে থাকলে এতে নাও থাকতে পারতো, ঠিক है? इसको प्रूव करना होगा कैसे? कैसे प्रूव करें? देखो गिवन A is a subset of B, হ্যাঁ হ্যালো হ্যাঁ 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 हाँ इधर ले गया। ठीक है, तो given A is a subset of B, so therefore let x belongs to A, which will implies x belongs to B। এখন কি বলেছে তোমার? যে এটা B তে নেই, y B তে নেই, কেমনে প্রুভ করবে এটা? x B তে নাই, B তে নাই। Now let y does not belongs to B, which implies y does not belongs to A also। এটা ডাইরেক্ট y b তে নাই তো y তো এতে থাকতেই না, কারণ x এ যা আছে এভরিথিং লিখ सकते हो साइड में as everything of A belongs to B, ब्रैकेट में ये लिख सकते हो कि A का सब कुछ तो B में है, अगर B में कुछ नहीं है तो A में तो होगा ही नहीं, क्योंकि A का सब कुछ B में है। कोई चीज B में नहीं है तो A में कैसे होगा? ठीक है, এরপরে এরপরে গুলো আবার কি শো দেখতে দেখি। A ইউনিয়ন B ইজ ইকুয়াল টু, এগুলো ভেন ডায়াগ্রাম তো বলেনি না, স্কুলে ভেন ডায়াগ্রাম দিয়ে শো করলে কোনো অসুবিধা আছে বলেছে কিছু? একটা দিত অনেক সময়, অনেক স্কুলে, কোন স্কুলে কাটে, কোন স্কুলে মার্কস দেয়, কোন স্কুলে আবার স্টেপ মার্কস দেয়। ভেন ডায়াগ্রাম করলে অসুবিধা নেই না? হ্যাঁ হ্যাঁ এটা ঠিকই বলেছে,
3 marks 5 থাকলে means they are asking for proof. ও ঠিক বলা है. ABC are a set such that A union B is equal to A union C, A intersection B is equal to A intersection C, so that B is equal to C. তাহলে একটা জিনিস লক্ষ্য রাখতে হবে, আমার B equal to C means X belongs to B হলে X belongs to C তেও যেতে হবে, আর এটা উল্টা করতে হবে, X belongs to C থেকে X belongs to B তে, একবার B C এর सबसेट একবার A C এর सबसेट देखाते हैं. ठीक है, हम लोग ये मान लेते हैं कि let given প্রথমটাতে আগে দেখি কিছু কনক্লুশন বার, given A union B is equal to A union C, তো let X belongs to A union B, which will imply X belongs to A or X belongs to B. Also X belongs to A union C, কারণ ওরা এই দুটো আমাদের সেম বলেছে, these two are same things, which also implies X belongs to A or X belongs to B. C. इसमें से तो क्या कंक्लूजन बाहर निकलना है, एक्स बी में हो भी सकता है, एक्स अगर ए में है तो बी में भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, एक्स अगर ए में है तो नहीं भी हो सकता है. Now let X belongs to A, then X may or may not be in B or C. इसमें से तो हम कुछ नहीं कह पा रहे. केस 1, let X does not belongs to A, इसमें से हम कह सकते हैं ये केस 2, और केस 1 के लिए दूसरा वाला कंडीशन से हम निकल जाएगा. नो केस 2 में क्या है, X A में नहीं है, तब तो अगर A में नहीं है B में होना ही पड़ेगा, C में भी होना ही पड़ेगा, क्योंकि ये A और B में होना चाहिए पहला स्टेटमेंट. दूसरा स्टेटमेंट क्या है, B A और C में होना चाहिए, ठीक है ना. ये स्टेटमेंट गुलो আমি যে লিখলাম, তো X যদি A তে না থাকে, so then X belongs to B and X belongs to C. X B C दोनों में ही रहना पड़ेगा. और स्टेटमेंट 1 2 থেকে এটা একটা পেলাম, এটা রেখে দিলাম. এটা ধরলাম আমি 3 নাম্বার, এটা 1 নাম্বার, এটা 2 নাম্বার. দেন ফ্রম 1 and 2, 1 আর 2 থেকে আমরা এটা কনক্লুশন বের করতে পারলাম. নাও কাম টু অলসো গিভেন সেকেন্ড পোরশন. সেকেন্ড পোরশন দিয়ে কেস 1টা বাড়িয়ে করবে, বুঝতে শুনি. এটাতে যেমন কেস 2টা বাড়িয়েছে, সেকেন্ডটার থেকে কেস 1টা অলসো গিভেন A intersection B is equal to A intersection C. Let Y belongs to A intersection B, which implies Y belongs to A and Y belongs to B. Now again let also let na also Y belongs to A intersection C, which gives Y belongs to A and Y belongs to C. Here जो 4 5 देखो, इसमें से हम पहला कंक्लूजन कह सकते हैं, केस 1 क्या है, if Y belongs to A then Y belongs to B and Y belongs to C also from 4 and 5. These you give 6 statement. अगर A में होगा तो B C में होना ही पड़ेगा, क्योंकि हमने देखा है कि जो एलिमेंट A में हो B में है, जो एलिमेंट A हो C में है. केस 2, if Y does not belongs to A, which implies
then y may or may not be in B और C। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। बोला है कि अगर है तो दोनों में होना चाहिए। ए में होगा तो बी में होना ही चाहिए क्योंकि कॉमन है। अब ऐसा भी हो सकता है जो ए में नहीं हो बी में हो सकता है, कॉमन में नहीं है। তার মানে আমার মেইন কনক্লूजन কোনটা বুঝতে শুনি 3 और 6। 3 में क्या बोला है कि जो सब अगर ए में नहीं है तो बी सी में होना चाहिए, और 6 में क्या बोला है अगर ए में है तब भी बी सी में होना चाहिए। तो दोनों का अगर मिक्स करेंगे तो देखेंगे जो एलिमेंट बी में है वो तो सी में होता ही होता है, ठीक है ना। ए में हो ए में ना हो, जो एलिमेंट बी में है वो हमेशा सी में हो रहा है, ठीक है। दो ही केस है, ए में हो या ना। सो देयरफॉर फ्रॉम 3 and 6 it can be concluded that B is equal to C। ठीक है, ये सब छाता माथा प्रोजेक्ट बोलते हैं की कौन को। ये जो है इसको वेन डायग्राम से दिखा सकते हो फोर्थ वाला, क्योंकि छोटा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है ना। तुमको सिर्फ दिखाना है कि चारों इक्विवेलेंट है, वेन डायग्राम ड्रॉ करके चारों का जगह देखना सेम है, ठीक है। क्यों इसमें तो प्रूफ नहीं है, जस्ट तुमको शो करना है कि ऑल फोर आर इक्विवेलेंट। प्रूफ टाइप का नहीं है, मतलब ऐसा तो नहीं कि चारों का चारों प्रूफ करने देगा और देने से भी इसमें 4 मार्क होगा तो एक में एक मार्क ले सकते हो, और एक प्रूफ देके 4 मार्क तो देगा नहीं, इतना छोटा होता है। तो यू कैन यूज वेन डायग्राम। ए और चारों इक्विवेलेंट दिखाना है, मतलब एक के लिए वेन डायग्राम ड्रॉ करोगे। तो सबसे पहले फर्स्ट वन के लिए अगर वेन डायग्राम में ड्रॉ करूं, ये ए है ये बी है, ए इज ए सबसेट ऑफ बी, तो डायग्राम ही गलत हो गया अपना। क्या बोला है, ए इज ए सबसेट ऑफ बी, पहला डायग्राम। दूसरा डायग्राम क्या बोला है, ए माइनस बी इक्वल टू 5। ये कैसे ड्रॉ करेंगे, तो सब एक ही ड्राइंग से। ए से अगर बी को निकाल दोगे तो पूरा खाली हो जाएगा, इसको कैसे सबका ड्राइंग तो यही हो जाएगा, সবার ড্রয়িং একটা হয়ে যাবে। তুই কি আঁকবো, তিনটা এরকম এঁকে দিও। ये तो क्या, सब में एक ही ड्राइंग कर दो और जो लिखा है वो लिख दो नीचे। ए यूनियन बी इज ए, यूनियन बी इज बी, इसका क्या छोड़, এটাই তো হচ্ছে, এগুলোই কেবল। नहीं तो अगर लिख के करेंगे। अच्छा चौथा वाला क्या है, चौथा वाला भी ऐसे ड्रॉ करते हैं। हाँ फोर्थ वाला मैं देखता हूँ लिख के कैसे करेंगे, तो इसमें तो कुछ बन नहीं रहा है, ऐसे ड्रॉ करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए। दिखा सकते हो ऐसे, ए यूनियन बी मतलब पूरा सेट करके। ए माइनस बी तो कुछ है नहीं दिखाने के लिए, जो फाई है, ठीक है ना, इधरे दिखाते पारो सेट कर যে বুঝবে ওরা। আর যদি প্রুফে যেতে লাগে, let x belongs to, এটা আমরা ধরে নিব আর কি, let a is a subset of b, প্রথমটা ধরে নিব, বাকিগুলো দেখব যে সেম। x belongs to a implies x belongs to b, x does not belongs to a also implies x does not belongs to b, and y দুটোটা x x দিলে হবে না, আলাদা ভেরিয়েবল। প্রথম স্টেটমেন্ট থেকে আমি এগুলো জানি, এতে নাই মানে বিতে নাই, এতে আছে মানে বিতে থাকতে লাগবে। সেকেন্ড স্টেটমেন্ট থেকে আমি কি বলতে পারি, now a minus b equal to 5, which means if x belongs to a minus b, that means x belongs to a থাকতে পারে না, उल्टा उल्टा लिखेंगे ना, x और y अगर b में नहीं है तो y a में भी नहीं होगा, उल्टा वाला सही होगा। এবার দেখো a মাইনাস b 5 বলেছে, সেকেন্ডটা কিভাবে প্রুভ করছে সেম।
তার মানে a মাইনাস b তে আমরা কি লিখি x বিলংস টু a, a মাইনাস b টা কি ছিল কনক্লুশন, x যদি a মাইনাস b তে থাকে, কারণ অর ইউনিয়নে তো আমরা অর লিখি, ইন্টারসেকশনে এন্ড লিখি, a মাইনাস b তে আমরা কি লিখবো, x এতে আছে অর না এন্ড মাঝখানে, x এতে আছে and x does not belongs to b. তো from 1 এগুলো মনে করো 1 এর স্টেটমেন্ট এটা, from 1 no such case is possible. As a is a subset of b, so therefore it will imply phi, it will imply x belongs to phi, so therefore a minus b equal to phi implies a is a subset of b. ঠিক আছে, তো এমন টাইপের কিছু লিখে লিখে কাজ দিতে থাকবে। দেখো তো এমন ভাবে 3 আর 4 টাকে ট্রাই করতে পারো কিনা, इससे तुमको निकालना है गिवन কি আছে এখানে a ইউনিয়ন b ইকুয়াল টু b, इसमें से हमको साइड निकालना है। তাহলে আমরা তো ধরে নিলাম left x is equal to x belongs to a union, which implies x belongs to a or x belongs to b, বাট আমরা জানি কি a থাকলে তো b তে থাকবে, তাহলে x belongs to b or x belongs to b, which means x belongs to b, ঠিক আছে। বা আমরা তো উল্টা প্রুফ করে ফেলছি না, আমরা তো এটা আনতে হবে, এটা ইউজ করতে হবে, ঠিক না, we have to use this, which also will, যেহেতু given দেওয়া আছে এটা সেম, which means x belongs to b implies x belongs to a or x belongs to b. x b তে থাকা মানে a তে বা b তে যে কোনো জায়গায় থাকা। তার মানে x belongs to b implies x belongs to a or x belongs to b, এটা from 1। তার মানে x belongs to b তে থাকা is nothing but x belongs to a তে থাকা, so therefore উল্টো হয়ে যাচ্ছে না, a is a subset of b হচ্ছে, উল্টা করে দিতে হবে। let's change it, যে কোনো সময় করতে পারবো আমরা এবার এটাকে x belongs to a লিখে নিই, implies এটা করতে লিখছি from 1 x belongs to b or x belongs to from 1, আর b তে থাকা মানে এতে থাকা, এতে থাকা মানে এতে থাকা না, b তে থাকা মানে কি এতে থাকা না, এতে থাকা মানে b তে থাকা, এই implies জায়গাটা আমরা একটু ঘুরিয়ে দেবো, we'll make it little bit ঘোরাফেরা, which implies x belongs to b, ওর থেকে because it is given, এটা এটারে ইমপ্লাই করে আর এটা এটারও ইমপ্লাই করে, কারণ যেহেতু x এটা ইকুয়াল যেহেতু তারা করে দিয়েছে, ঠিক আছে, সব ঠিক আছে, আমি এটা যেহেতু জানি, ঠিক আছে। এবার কি হবে, x এতে আছে or x b তে আছে, a वाला को हम लोग लिख सकते हैं ना b में, তাহলে তো যাবে b belongs to b, আমরা एक्चुअली এটা প্রুফ হয়ে যাবে, চলো এটা থেকে है नॉट नेसेसरी, আমরা তো इक्विवेलेंट है, हमको तो ऐसा दिखाना नहीं है कि मतलब कि यहां से वहां आना है, x belongs to a তে থাকা মানে b তে থাকা, which implies x belongs to b, therefore a union b is equal to b, it is from 1 টাকে ইউজ করে আমরা কি দেখাতে পারলাম, এটা এটা সেম কথা, কথাই ঠিক আছে। এটাকে ইউজ করে 1 দেখাতে ছিল, তো
1 के देखा के यूज করে আমরা এখানে দিচ্ছি বা দেখি चौथा वाला कुछ किया হ্যাঁ তাহলে তো আর ভালো লাগছে না শুধু সাতার মাথা যে একটা অঙ্ক আছে নি ভালো এটার মধ্যে পুরোটা প্রুফ using proof by show that a intersection b is equal to इसमें भी हम लोग क्या लिखें कुछ इस टाइप का कर सकते हैं हम लोग let y belongs to a intersection b which implies y belongs to a and y belongs to b अब क्योंकि a को हम लोग b मान लिया तो y belongs to b and y belongs to b अरे a होना चाहिए अब तो नहीं होगा এটা তো ফুল রাখতে হবে এটা থেকে তো কি আছে এটা তো এই ইন্টারসেকশন পুরো দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে दोनों में which also implies y belongs to a এটাতে আছে এটাতে আছে তার মানে এটাও থাকতে লাগবে যেহেতু তার এটা দিছি এটার মধ্যে আবার এটার মধ্যে উল্টো হয়েছে ওইটা ইউজ করে এটা দিয়েছি আবার এটা ইউজ করে এটা আবার ওটা দিতেছি ঠিক আছে যেমন y a ইন্টারসেকশন দিতে আছে তাহলে y তে থাকবে লেখার সময় তো একটু লক্ষ্য রাখতে লাগবে তাহলে y দিতে আছে দ্যাট মিন্স a ইজ এ সাবসেট লেখার স্টাইলটা আমরা লিখব এদিকে বা ওইদিকে আমরা যদি ইনভার্স করে ওটা আসবে কয়টাতে ইকুয়াল টু তুমি এদিকে y তাহলে এটা ওইদিকে y এটা যদি লেস দেন হতো তাহলে টেনশন থাকতো বা বেটার যেহেতু এই দুটো ইকুয়াল থেকে এখানে তুমি লাস্ট ওয়ান এর ওয়েটার এই কনফিউশন না বাট এটা ফার্স্ট ওয়েটার অ্যাকর্ডিং টু আওয়ার ইউজ আমি এটাতে লাস্টে বলে লাভ নেই ফার্স্টে বলে লাভ আছে এই স্টেপে যেতে হবে আর সবসময় আমি এই জায়গায় কি বলতে হবে আর নাহলে অন্য কিছু সাবস্টিটিউট করতে হবে এটা লক্ষ্য রাখে কি প্রুফ করতে হবে এটা যেতে হবে ঠিক আছে আগে বলে এটা প্রুফগুলো একটু বলি এর জন্য প্রথম বিজনেস নেব কিনা চিন্তা করতেছি লক্ষ্য রাখবে কোনটা কোন দিকে রাখতে ইউজার জাস্ট ওয়ান আর এটা so that a is a subset of b कुछ प्रूफ ट्राई करोगे क्या घर में इस टाइप का लिख के मैं सॉल्व कर दूंगा কিছু ট্রাই করবে হ্যাঁ আমরা ফ্যাক্টর ট্রাই করব হয়ে যাবে এরকম ছাতা মাথায় ঠিক আছে শো দ্যাট ইট ইজ আচ্ছা ভেন ডায়াগ্রাম দিয়ে কিভাবে করে এটা দেখাবো ভেন ডায়াগ্রাম দিয়ে পারো যখন 5 তো ভেন ডায়াগ্রাম দিয়ে হবে 5 তোমার লিখে করতে হবে ঠিক আছে 5টা লিখে ট্রাই করবো তোমরা হ্যাঁ 5টা হয়ে যাবে আই থিংক আচ্ছা 6 নাম্বারটা ভেন ডায়াগ্রাম দিয়ে দেখা যাবে ফর এনি সেট AB a is equal to এত and a is equal to এত শো দেন তুমি কি করতে হবে দুটো সেট নিয়ে এর ইন্টারসেকশন আর এর ইউনিয়ন ইউ টেক এনি টু সেটস যেমন এই ভেন ডায়াগ্রাম দিয়ে দেখাচ্ছি এটা হ্যাঁ এটা ভেন ডায়াগ্রাম দিয়ে খুব সুন্দর মনে হয়ে যায় আমি যদি ধরে নিলাম ভেন डायग्राम धीरे धीरे बिल्ड अप करना होता है मान लो इसको बिल्ड अप करेंगे हम बनाएंगे तो ए बी सब पर आगे ए इंटरसेक्शन बी मार्क करो तो दिस विल बी गोइंग इंटरसेक्शन नेक्स्ट स्टेप हम स्टेप स्टेप फॉर्म करेंगे और की मार्क करते हो हम ए माइनस बी मार्क कर ले दिस वन अब आगे आपने इसमें क्या मार्क होगा इन दोनों के बीच में यूनियन दोनों का मॉस्फेट यूनियन भी तो थीटा प्लस जो गिव है the union from and this is equal to and this is your LHS one RHS and we have LHS dot LHS तो ए ही था so therefore LHS equal to RHS ये रूट है तो वेन डायग्राम बनेगा इससे क्लासिक एग्जांपल এটা वेन डायग्राम देखो सुंदर बन जाएगा এটা বাইটার সেকেন্ড টার্ম ঠিক আছে দুটো প্রুফ করতে বলেছে এটা সেকেন্ডটা ট্রাই করতে পারো এটা দেখে तो वेन डायग्राम के आसपास बिल्ड अप करो 1
লেফট সাইডে পুরোটা ড্র করে ফেলবে, যে শেডের জায়গাটা আছে রাইট সাইডে শেডের জায়গাটা আছে লেফট ইকুয়াল প্রথমটাতে হবে না কেন, প্রথমটাতে সি ইনভলভ করতে হতো আরেকটা, প্রথমটাতে x ইকুয়াল বিটা ধরে আর এখানে y ইকুয়াল ধরে কনফিউশন করে দিতাম, প্রথমটা লিখতে লাগবে ওইটা ঘুরে দেখে হলো থাকে। Find key features show that A is a subset of if A is a subset, given A is a subset of B. So if x tends to A, that will imply x tends to B, and if y doesn't belong to B, which will imply y doesn't belong. These two are common statement that I have considered. Now let z belongs to C minus B, which implies z belongs to C and z does not belong to B. Z, which implies z belongs to C and does not belong to B means it will give me this one. Z does not belong to A. And तो आगे डायरेक्ट लिखना है, that means z belongs to C minus A. So therefore C minus B is a subset of C minus A. तो उल्टा करते हो सिंपली था लिखिए सिंपल से रहने का मतलब अच्छा 7 का यूजिंग प्रॉपर्टी ठीक है, बाकी इसका वेन डायग्राम हो जाएगा। 7 का प्रॉपर्टी यूज करना बोले नाउ यू टू यूज प्रॉपर्टी मींस अब इसमें ना वेन डायग्राम ना एक्स इक्वल टू ये सब कुछ, और जो हमने कुछ कुछ लॉस सीखा था आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट क्या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉब्लम प्रॉब्लम है ना बहुत सारे डी मॉर्गन्स थ्योरम है ना, इंपॉर्टेंट थ्योरम वाज डी मॉर्गन थ्योरम, ये प्रूव करना है अपने को, वो सब थ्योरम आएगा। चलो स्टार्ट करते हैं एनालिसिस से। समझ में आना इसमें x टेंड्स टू ये भी नहीं कर सकते, रेक्टेंगल भी नहीं कर सकते, ये स्पेसिफिक, इसमें कुछ भी करोगे तो दे विल नॉट गिव यू मार्क्स। अब दया करके दे दे तो अलग बात है। इसका हम लोग क्या डिस्ट्रीब्यूशन कंबल डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं हम लोग बोले थे, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, a यूनियन a intersection a union, now what is a union a is a intersection a union। अपने को दिख रहा है कि ये आ गया, लेकिन हम लोग कैसे दिखा है उसको, इसको कैसे दिखा है, कुछ थ्योरम है क्या इसका, इसका तो कुछ थ्योरम नहीं, डायरेक्टली देखते हैं डायरेक्ट कर दो ऐसे जैसे तो सुना ए यूनियन का ए वास्तव में कौन है ऐसे डायरेक्टली तो आप क्या कर सकते हैं, एमन तो কোনো थ्योरम तो नहीं মানে এটা জানি বা এর নাম আছে কোনো আছে এটা কোনো নাম পড়তা নাম আছে স্টার্টিং আইডেন্টিটি লস মানে ওকে ইউনিয়ন এ আইডেন্টিটি যেটা আমরা আইডেন্টিটি আইডেন্টিটি তো পাই কোয়ান্টিটেটিভ ডিস্ট্রিবিউটিভ কোয়ান্টিটেটিভ রেশিও এটা তো ডিস্ট্রিবিউটিভ আমরা
কিন্তু আমরা একটা প্রপার্টি ইউজ করছি না যে এটি থাকবো ওই যে সাবস দিয়েছে আমি সাইডে যে কাউন্টটি বানাই রাখছি বুঝছেন না মেইন পেপার দেওয়া হচ্ছে ওর মানে যেগুলো ওই যেগুলো 12 13 14 15 11 কিছু আছে जो भी है तुम यहाँ से लिख सकते हो क्योंकि we have already distributed but property use कर लीजिए from distributive logic ठीक है तो उल्टा भी दिखाने का जरूरत नहीं क्योंकि तो डायरेक्ट इक्वल टू है ठीक है सीधा इक्वल टू है ओह ओह इसी को प्रूव करना है उल्टा अभी इसमें भी डिस्ट्रीब्यूशन लगा देंगे अच्छा इसमें डिस्ट्रीब्यूशन और फर्दर इसमें डिस्ट्रीब्यूशन लगाने से क्या होता है कुछ छोड़ दिया ए इंटरसेक्शन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी ओ पहला वाला है हम इसमें लिख दें ये यूनियन ए लिख के मैंने पढ़ा था हमने क्या बात करो দেখো তো এটি এতে কেমনে করছে ঠিক আছে নাম্বার 8 টা আমরা কি করলাম এটা দিয়ে দিয়ে দিছি আমরা ধরে নিলাম লাইক x এটা তো আছে তাহলে x a b তে আছে x a c তে আছে नाउ यू मेक टू केसेस a में होगा तो ठीक है y b में c में है अगर a में नहीं है तब z may और may not belongs to b c b में हो सकता है c में नहीं या फिर b में नहीं c में या फिर दोनों में किसी में नहीं ठीक है ना तो इट कैन बी सो फ्रॉम हियर इट इंप्लाइज दैट b and c need not to be वही चाहिए था আরেকটা পেজ আছে নাকি কিন্তু আমাদের ওইটা একটু লক্ষ্য রাখবা হ্যাঁ কোনটা তুমি কইছিলেন
7 নম্বরটা একটু দেখবে, এটারই 9 10 একটা কোন প্রুফ ছাড়া একটা কিছু নাই। ঠিক আছে, let a be two set a intersection x is equal to b intersection x is equal to 5, a intersection a union x b union x is equal to x for some set x so that a is equal to b। ওই হিন্ট দিয়ে রাখছে, ওই এটাকে আমরা লিখছে তারা ডাইরেক্ট, আমরা তো এটারে প্রুফ করতে গেছি, নিজেরা লেখনের সময় এটা করে না, নিজেরা डायरेक्ट এটা लिख रहे थे। এটা মানে একটা প্রপার্টি আছে নাকি, हम लोग उसी में रुक गया था ना 7 वाला, 7 এর এটাই না আসলে প্রুফ করবে, আমরা ডাইরেক্ট লিখছি আর হ্যাঁ হইলে এটা লিখতে পারে ডাইরেক্ট না, আর আমরা হইলে পারি না, চিন্তা করছো? लगाओ जो बोला है उसको लगाओ, लगा कर या फिर विदाउट यूजिंग प्रूफ आल्सो एक्स वाई দিয়েও ট্রাই করা যেতে পারে, ঠিক নেই? এখান থেকে একটা স্টেটমেंट বানিয়ে एक्स वाई, এখানে একটা স্টেটমেंट বানিয়ে वहां से हम लोग कंक्लूजन लेके केस करके कर सकते हैं। আর এমনি তারা যেটা কইছে এটা দিয়ে ট্রাই করতে পারো, যেমন a ইকুয়াল টু আমরা কি লিখতেছি, a ইন্টারসেকশন কইছে a ইউনিয়ন x লিখলাম, এবার এটা বলতে হইছে a ইন্টারসেকশন a ইউনিয়ন a ইন্টারসেকশন x, এবার তারা কই দিছে a ইন্টারসেকশন x is 5, তাহলে a ইউনিয়ন 5, তাহলে a is equal to a, হ্যাঁ a is equal to a নি দেওয়া আছে, এটা দেয় যাবে এত কষ্ট করে, इधर नहीं दिखाया मैंने, क्या मुझे यही दिखाना था? अच्छा ना, ए यूनियन एक्स की जगह बी यूनियन एक्स लिख के पूरा करो, पहले बी आएगा ये, लेकिन हमको ए बी दिखाना है ना, ये हो गया, तो हम इसको खोलते हैं ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स की जगह यू पुट इट बी यूनियन एक्स, पहले क्या हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स, दैट मीन्स ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा, ये तो क्या है यूनियन 5, दैट मीन्स ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। ठीक क्वेश्चन है भाई, ऐसे दूसरा वाला करेंगे फिर से, b इज इक्वल टू b इंटरसेक्शन b यूनियन x, b इंटरसेक्शन b यूनियन x की जगह a यूनियन x लिखेंगे, b इंटरसेक्शन a यूनियन b इंटरसेक्शन x, b इंटरसेक्शन a यूनियन 5 which give b intersection a, which give b is equal to b intersection is nothing but a intersection b, so stay second or first from 1 and 2, এটা যদি না জানা থাকতো যেটা ধরে স্টার্ট করতাম তাহলে কিন্তু কেউ পারলো না, ঠিক নেই डायरेक्ट बुक করে না, এটা তো জানা থাকে যে দিয়েছে ওরা a और b के ऐसे एक्सप्रेस करो बोल के डायरेक्ट सी, और ये याद रखना ये डायरेक्ट थ्योरम है, तो हम लोग जो 7 और 8 में लिख रहा है आई थिंक हम लोग कुछ गलत नहीं लिख रहे हैं, आपको देखना पड़ेगा थोड़ा सा, बिकॉज दे आर यूजिंग इट डायरेक्ट एज ए थ्योरम, ठीक नहीं ये जगह डायरेक्ट लिख सकते हैं, दैट इज 9 10 की बोल लो, find ABC such that A intersection B, B intersection C, A intersection C are not empty sets, and A intersection B intersection, अभी ऐसे 3 सेट निकालना पड़ेगा, तीनों में कॉमन नहीं होना चाहिए ए बी में, तो ऐसे तो आराम से निकल सकता है ना, तीनों का कॉमन नहीं, तो सेट 3 एलिमेंट मिनिमम लागो 1 2 3 4, बी ते लिखबा 3 4 5, सी ते लगो 2 3 7 2 6 7, तो तुमको सब मिल जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी भी मिल जाएगा दैट इज 3 4, बी इंटरसेक्शन सी भी मिल जाएगा, कितना मिल गया, और 5 चाहिए इसमें 5 लिख दो, तो बी इंटरसेक्शन सी 5 मिल जाएगा, तीनों का कॉमन नहीं आना चाहिए ऐसा लिखना, ए इंटरसेक्शन सी मिल गया 2, बट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ये तो 5 है, इसमें कुछ नहीं मिला, बस ये तो एग्जांपल दिखाना था, प्रूफ नहीं, ठीक है ना। फाइंड सेट ऐसे 2-3 सेट लिखना था, इसमें तीनों में कॉमन नहीं है, 2-2 में कॉमन है, ऐसे डालो कि तीनों में कॉमन ना है, सब में से थोड़ा-थोड़ा कॉमन है, कंप्लीट करो। देखो
क्वेश्चन नंबर 1 बोला है शो दैट एफ दोनों रिलेशन, ये एक रिलेशन है, शो दैट एफ फंक्शन जी फंक्शन नहीं है। अच्छा इसमें तो डोमेन रेंज का कुछ है नहीं, फिर भी है 0 से लेकर 10 तक है। तो अपना रिलेशन क्या होना चाहिए, फंक्शन कब होता है रिलेशन में से, जिसका कुछ खाली नहीं होना चाहिए डोमेन में, और जिसका 1:1 रिलेशन होता है। मतलब एक तथ्य 1:1 रिलेशन में एक तथ्य एक दिखे দুইজন আবার এক্সাক্ট দুইজন হিন্দু হতে পারে, বাট আমি হিন্দু মুসলিম দুটো হতে পারতাম না, आई कैन नॉट गो बोथ। ओके तो ये क्या है, इसमें देखो x² इक्वल टू ये है और 3x इक्वल टू ये है, तो दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या मुश्किल है, मुश्किल क्या हो रहा है, क्या ऐसा खास है, दोनों तो सेम ही लग रहा है, सिर्फ अलग है कि ये 3 है और ये 2 है, इधर ही तो अलग है, ठीक है। তাহলে দেখো যে কি এমন হইতেছে যে 3 থাকলে ঠিক আছে, ওখানে 2 দেওয়াতে সমস্যা হইতেছে। तुम ऐसा सोचो कि F3, ठीक है ना, कैसे लिखेंगे, इन Fx1 will give unique image for all x belongs to 1 से लेके 10 तक, for all x1 belongs to लेके 0 से लेके 10 तक, कोई भी एक उठा लो, कोई एक यूनिक देगा, ठीक है ना, कोई भी एक उठाओ, कुछ कुछ एग्जांपल तुम दिखा सकते हो। मान लो पहला से एक मैंने उठाया 1 F1 कितना हो जाएगा 1, ठीक है। F1 से तो 2 आंसर नहीं आ रहा है, 1 स्क्वायर कितना है 1, एक ही आंसर आना चाहिए। F3 भी देखो, F3 देखो दोनों जगह में इक्वल टू है, यहाँ से भी आ सकते हैं यहाँ से भी, तो दोनों जगह से ध्यान देना पड़ेगा आपको। एक F3 हो सकता है 3 स्क्वायर 3, और एक F3 हो सकता है 3 into 3, দুটো আলাদা আলাদা, দুটোতে सेम ही आंसर আসছে 9, सो दैट इज ओके। और एक उठा दो तुम 3 और इसके बीच मान लो 4, ये क्या हो जाएगा 3 into 4, तो हर एक में यूनिक इमेज आ रहा है, सो देयरफॉर इट इज फंक्शन यूनिक इमेज। अब समझ में आ रहा है जी में क्या होगा, बट इन जी में कौन सा नहीं होगा, वो जो 2 वाला है, 3 तो यहाँ बच गया, 3 into 3 था, अभी 2 में अगर जी चेक करोगे, जी में हर जगह चेक करने का जरूरत नहीं, बिकॉज आई गॉट, एक बार जी क्या होगा 2 स्क्वायर 2, और जी कैन ऑल्सो हैव 3 into 2 6, ठीक है ना। तो F2 का दो वैल्यू है 4 और 6, so it is, so x equal to 4 does not have unique image, does not have unique image in G, so therefore G is not a function। ঠিক আছে, বুঝছো তো কোথায় অন্তরটা কোথায় ছিল। 2 3 তো ইজি, নাহলে তো কারোর হতো না, তোমার 4 হয়েছে মানে তুমি 4 শুনেছো, ওর 5 হয়েছে মানে ও 5 শুনেছে, আমি তো বলেছি আমার দায়িত্ব ফুলফিল। চলো 4 5 ड्राइंग করে আজকের জন্য শেষ। 4টা কি ছিল, y equal to root x के साथ उसको भागो, y equal to root x কি ছিল এটা, নাও হোয়াট ইউ আর ডুইং, root x minus 1, ইনপুটে x শিফট হয়েছে, তো লেফট রাইট হয় কি হয় প্লাস মাইনাস, লেফট রাইট, রাইট শিফট হবে এক ঘর, সো ইট উইল বি সামথিং লাইক দিস, সো দিস ওয়ান উইল বি y is equal to root x minus 1, ঠিক আছে। এটা হয়ে গেছে রাইট শিফট, এটা হয়ে গেছে এটা, এটা डोमेन रेंज, यू कैन नाउ इजीली डोमेन हो जाएगा यहाँ से, रेंज होगा यहाँ से लेके कुछ भी, গ্রাফ দেখো বোঝা যায়। আর কোনটা 5 কি ছিল, 5 ছিল y is equal to mod x এর গ্রাফটা, y equal to mod x এর গ্রাফ ছিল এটা। এখন আমরা করতে চাইছি y equal to mod x minus 1, আবার রাইট সাইডে শিফট হবে এক ঘর, so it will be the graph of y is equal to mod x minus 1। इसमें भी डोमेन कुछ भी हो सकता है, रेंज पॉजिटिव 0 से 1 तक। 6 থেকে আমরা নেক্সট দিন দেখি, ঠিক তো।